आउ ना बड़ छुआ काट दियो से अच्छे तलू देखियो जगह तेरे मिलो एडी लेची एठी भी जोरा काट देले भलो हाँ हो एडी 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 आ गया विशाल का एडी ही चाहिए हेड तुम पछरा नहीं गोटे हेड आगु हाथ बड़ा हाँ सेटा दुष्यो किंदी 15 दिन तो बायण सिंदिया दुष्यो की आड़ीला पे चेक करियो जागा हबो आ न जानी हो हाँ मैं जरा पोको लग दी सर तोड़ अच्छा दे हाँ सेटा काट दियो भीतर अच्छी बोटे हाँ कौन से नहीं जोरा पोको लागु दियो सेटा सानो होई दिले काट दाओ बुझले भलो ସେଇଟା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆପଣ ସେ ପାଖରେ ହାତ ପାଖରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଠି ସାନ ଅଛି ନାଇଁ 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 ହଁ ସେଇଟା ବୋଧେ ପରା ହଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ अरे ଆଉ ତ ଆଗର ଗଛଟା ଖଣ୍ଡିଆ ଲାଗିରି ସେଇଟା ଡେବିରି ହାତର ଟା ତ ଡେବିରି ହାତର ଗଛଟା ବା ଏଇଟା କେନ୍ ଦଉଚି ପାକିଲା କରି ଏତିକ ତ ପାଚି ଗଲା ଆଉ ଯେତିକ ଗଛ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ନାଇଁ ପାଚିଲା ପରେ ହେଇଗଲା ବେମାର ହେଇଗଲା ନାଇଁ ଅଛି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ମାତ୍ର 4ଟା 5ଟା ଲେଖେ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆମେ ବାଇଣ ତୋଳୁଛୁ ତୁ କୋଉଠୁ ପକଉଥା ପକେଇଦେଲା ଫଟୋ ରହିଛି ଗଲା